तो हाउसफ्लैग करके छाड़ दो सब दाढ़ी रखी दीजिए रांगा बेला ना किस कहलु मामू रांगा बिला देखो तो आज्ञा आम गाँव एमती नुआ सड़क जगाई बोर नुआ गाँ जगाई बोर ना ना तू तो रंग देखा दरकार एपटू गोटे वीडियो कर कलु ना हाँ करती चल पैसा मिल देखो आज्ञा भगतपुर प्राथमिक विद्यालय तो कई कई का वीडियो कर ना जानिए कर क्या किस देखो ताकि এটা কোন সই আজ্ঞା এই কিছু লোকଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଲାନି ଆମେ ଏବେ ତିନୋଟି ଭୂତ ଆମ ସାଥିରେ ଯାଉଛୁ रांगा बेला ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଚ୍ଚା ସଡ଼କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଖିଲାର ସାହିର ଗଳିର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ବାଟେ ଆମର ଅଛି ଶ୍ରୀ 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 ହନୁମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି এই ହନୁମନ୍ତ ଦେବ ପାଖକୁ এই ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସରକାରକୁ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରାୟ ସରକାର এই ରାସ୍ତାଟି କରିଦେବେ ଖିଲାର ସାହିରେ ପତଲି ଗଲି ଖିଲାର ସାହି ଇଏ ପତଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହନୁମାନ ପୀଠ ନା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଲଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି এই পুলটা হচ্ছে ভগতপুর আর পাহাড়টা মধ্যে বর্ডর আর আমি বর্ডরে আমি কাজ সমাপ্ত করি ধন্যবাদ সেন্ড রিভর্সরে দেখাইদেলি না সূর্য পড়ছে দেখাଯିବନି ঠিক ଆସିବନି